વડોદરા કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાયેલ બેઠકમાં શહેરવાડી વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલ દ્વારા તેઓના મત વિસ્તારના વિવિધ પ્રશ્નો સંદર્ભે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। તેઓ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે આજની સંકલન બેઠકમાં જીબીનો વિષય લેવામાં આવ્યો હતો। ઘણી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો લોડ પડવાથી ઘણી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિસિટી વારે ઘડીએ જતી રહેતી હોય છે। આવા ટાઈમ ઉપર જરૂરી છે કે દરેક ટીપી વાઇઝ एक सबस्टेशन बनाववामां आवे। एना ज भागरूपे आज मारा मत विस्तार हरणी में खूब ज वीजળી जाए छे, लोकोना डिवाइस ने पण नुकसान थतुं होय छे, त्यारे एक सबस्टेशननी मांगणी करी छे अने ते टूंक समयमां पास थई जशे। जीबी अने खास करीने MGVCL प्रोजेक्टना वडाने पण कहेवामां आव्युं छे के कोर्पोरेशनथी जग्या ले अमे जग्या बतावी दीधी छे, ए लोकोने लेवानी छे अने काम करवानुं छे। एवी ज रीते सयाजीपुरा सबस्टेशन पण बनीने तैयार छे, तो ते क्यारे लोकार्पण कराशे तेनी पण चर्चा कराई छे। वाघोडिया बापोद खाते पण सबस्टेशन मळे तेनी पण रजूआत करवामां आवी छे। वारसिया खाते सरसिया तळाव पासे सरकारी जग्यामां जे दबाण थया छे तेने वहेली तके दूर करवामां आवे तेना अंगे पण रजूआत चर्चा करवामां आवी हती। आज संकलन बैठकमां खास करीने जीबीनो विषय लेवामां आव्यो हतो, एटला माटे खास शहेरने लागती जे इलेक्ट्रिसिटीनो जे प्रॉब्लम ऊभो थई रह्यो छे, वडोदरानो विकास वधतुं जाय छे अने ज्यारे नवा विस्तारो बनता होय छे त्यारे वरसादनी सीजनमां खास करीने इलेक्ट्रिसिटीनो लोड पड़वाथी घणी जग्याए इलेक्ट्रिसिटी वारे घड़ीए जती होय छे अने आवा टाइम पर जरूरी है कि दरेक टीपी वाइज एक सबस्टेशन बनाववामां आवे अने एना ज भागरूपे आज मारो जे मत विस्तार है हरणी अने हरणी खूब इलेक्ट्रिसिटी जाए छे, लोकोना डिवाइसीसना पण डेमेज थाय छे, एसी है, टीवी है, एनी पण खूब प्रॉब्लम थाय छे अने बंध पड़ी जाए छे। त्यारे एक सबस्टेशननी मागणी करवामां आवी छे अने ए टूंक समयमां ए पण पास थई जशे। जीबी ने खास करीने MGVCL ने प्रोजेक्टवाळाने पण कहेवामां आव्युं छे कि कोर्पोरेशनथी जग्या ले जग्या अमे बतावी दीधी छे, ए लोकोने लेवानी छे अने त्यां काम शरू करवानुं छे। एवी ज रीते सयाजीपुरा सबस्टेशन पण बनीने तैयार छे, तो ए क्यारे लोकार्पण करवामां आवे एनी पण चर्चा आज करवामां आवी छे। साथे ज वाघोडिया रोड बापोद खाते पण वारे घड़ीए लाइट जती होय छे अने खूब मोटो पाये लोकोनी जे इलेक्ट्रिसिटीना डिवाइसीस छे एने नुकसान थतुं होय छे, એટલે ત્યાં પણ એક સબસ્ટેશન મળી જાય અને ટીપી વાઇઝ સબસ્ટેશન મળવું જોઈએ। એક વિઝન હોવું જોઈએ કે 10 વર્ષ પછી આપણું શું, તો વિસ્તારમાં જેવી એક એક ટીપી હોય ત્યારે એક એક સબસ્ટેશન બની જાય। 66 kVનું સબસ્ટેશન માંગ્યું છે। બીજી એક ખાસ ચર્ચા એ હતી કે વારસિયા ખાતે સરસિયા તળાવની આજુબાજુ જે દબાણો છે અને જે સરકારી જગ્યાઓ પર દબાણો થયું છે એને વહેલી તકે દૂર કરવામાં આવે એની પણ ચર્ચા થઈ છે।